भारत माता की जय। वंदे मातरम। भौणी माने ए आग को देखंतु मु गोटे वीडियो छाड़ी सेटा हैला राजधानी रिपोर्टरंकर से माने जो न्यूज छाड़ी जदि यह संपूर्ण सत ताहेले तो निश्चिंत रूपे दुखदायक कथा। जड़े अंगनवाड़ी कर्मी निज हिताधिकारी सेवा करने ही नियुक्ति पाई थाए एवं जहाँ भी सेवा आसुछि सेटा जोगाई देवा जड़े अंगनवाड़ी कर्मी परम कर्तव्य तथा धर्म। किंतु ए जगारे अलगा किछि हेछि। आपण माने देखिकी बुझिबे बोली मु राजधानी रिपोर्टरंकर एई भिडियोटी को मो ब्लॉग माध्यम रे शेयर करुछि। एटा बंद हवा परे सेटा हमर से घरटा खोला दिला सेथि हम ए घरटा केते दिन बंद लानी केते दिन 13 दिन लानी अंगनवाड़ी दीदी आसुना आगे पिला को जो दिया प्रतिदिन खाइबा दिया ना दिया नहीं दिया ना हमें आतुर कनी छुआ को बिस्कुट दउ कि दीदी दउ बिस्कुट से दीदी दउचंती से जो बच्चन हेल्पर जे से किने दउचंती ता पूर्व आगे भल लगे खाया को दउतले आ पडउतले आलू झोଳ आउ किछ आगे किछ दउनाती छुआ को बाडउचंती। कार्तिक चंद्र सुर सर अभियोग कौन आमर यही आमर प्रथम अंगनवाड़ी आम ठाकुर केन्द्र हुए मैंने आईस अंडा दिखाऊँगी तेणु से नक आमर विद्याधर दास गृह आम अंगनवाड़ी चली किंतु अंगनवाड़ी से चली समय माने भड़ा सूत्र किसी पैसा ये आसला माने सरकार तरफ से पैसा किए नवा कथा से घर वाला नवा कथा नहीं किंतु माने आमर दीदी माने स्वामी जी सी क्या न जाने सी निजे आत्मसात करें स्वीकार मैंने कले आउ तो दे पार नहीं फाइनाल करके 5,000 टका दिया करले से रागे सी कमिटी काटी दिगला तापर सेठी से अंगनवाड़ी कलेनि राग दे से हेल्पर को मुझे काटि आ दरमा को भी काटि हूँ मुख्य राग तेणुक घर अंगनवाड़ी कलानी चूड़ा आम अभियोग कले सी मैंने दीदी कहले कौन छुआ खाया मरी जाती ये एमती पूरा कहले छोट छुआ को एमती कहवा कथा ये भाषा कहते कहवा कथा कि तापर छोट छुआ को स्नेह श्रद्धा टोटाली देखा ना आमर माँ मैंने जो गार्डियन मैंने आसती भी व्यवहार भल कहते अंडा जो आसे अंडा ठीक से दिखते तरकारी निम्न माने रांधिकी दिखती तापर छतुआ पता जो मैंने बंटन हिसाब से बहुत खामखिया मनमुखी कार्य करते ये आसती दीदी पाठ भी पढ़ाते मैंने कम से हिसाब करते किंतु आमर अभियोग दीदी की बदली कराऊ आमर 22 तारीख ठूँ देखला बेलू आम दीदी आम ना आम 23 तारीख मैंने हेल्पर मंगल स्वर्ण मंजरी साहू 23 तारीख बर्तमान आम हेल्पर निजे मैंने पिला आनिक बसुँच जलिखा आज हाथ खर्च दौरान किंतु से टोटाली माने रंधन खाद्य भी से दौना सी वर्ष को जो पैसा आसी खेलना जिनस भी टोटाली से दबार ना ये सब आत्मसात कर तेणु आम अनुरोध करूँ पुंखानुपुंख तदंत करी आम खूब शीघ्र सुविचार कले आम चिरप्रकृत हम तापर आम एडू कौन कलु सब ऑफिस की चिट्ठी कलु चिट्ठी करिया परे चिट्ठी कौन पाई कले अंगनवाड़ी कौन अव्यवस्था कौन अंगनवाड़ी आमर बंद रहा दीदी शनिवार आम एप्लिकेशन देके आसला परे सोमवार दिन गोटे दिन से अंगनवाड़ी आसी मंगलवार दिन को अंगनवाड़ी आसिले ना सरकार तरफ अच्छी नहीं सरकार तरफ नहीं आमर ये आज्ञा चलती गाँव ठाकुर कथा को लेकिन आम घर 5 वर्ष एग्रीमेंट होती आमर ये अभियोग आम ये अंगनवाड़ी होता 5 वर्ष रेजिस्टर 5 वर्ष रेजिस्टर आम अभियोग कनु आमर सकालुआ खाଇବା छुआ को दिहलानी ठीक रे जो भात डालमा दिहा कि डाली दिहा सेगुरा भी दिहलानी आम अभियोग कर दीदी आसुना दीदी आसुना आज की 12 दिन है अंगनवाड़ी आमर हेल्पर जे सी बसौंट छुआ पाऊना से दीदी हाथ छुआ को बिस्कुट देकी रखिंट दीदी दीदी कहले मु बरंग चाकरी छाड़देमी मुझे जिमी माने आमर ये जगह कौन 5 वर्ष है ये तुम कौन ये आसबनी आगुरी आसुले
ମନେ ମନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ହଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେବ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଟୋଟାଲି। ଆମେ ଖାଲି ସୁରାଗ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି କି କେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରୁଛୁ। ଦେଲା ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ନଦେଲାଠୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲାଠୁ ଆମକୁ ନଟ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କହିନି ଯେ CDP କତିକି ଆମେ ଯାଇ ଦେଖା କରିବା ନା, ଯାଉନି ମୋର କ'ଣ କରି ପକେଇବ କହିଲା ଦିଦି। କହିଲାଠୁ ମୁଁ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରି ପକେଇବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିନି, ମୁଁ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛି, ତୁମେ ଯିବ ନା ଯିବନି? ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ। ସେଇଠୁ କହିଲାଠୁ ଏଇନା କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣି ପକେଇଲେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ସେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଇଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଚାବି ପଡ଼ିଛି ଆସିକି 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆମ ଛୁଆ ଅଣ୍ଡା ଖାଉ ନା, ଭାତ ନାହିଁ କି ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ଆଳୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଘର ସେମିତି ଏଇଠି ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଫାଙ୍କା, ସେଇଠି ଆମ କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି ବସଉଛି, ତାର ଯାଉଛି, ତା ନିଜର ହାତ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡୁଛି 12ଟା ବେଳକୁ। ଆଉ ଦାବି ରଖିବା ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି ଦରକାର। ସେ ଦିଦି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଦିଦି ଦରକାର ଯଦି ବି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ କଥାରେ ସେ ଚାଲିବ। ସେଇ ଦିଦି ପକେଇଛନ୍ତି, ଦିଦି ପକେଇକି ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମନେ ହେଲା ସଂଯୁକ୍ତା ଘଡ଼େଇ, CDP ରସୁଲପୁର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 2 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେବା କଥା ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଯାଉନାହାନ୍ତି, ହେଲ୍ପର ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଶତାଧିକ ମହିଳା ବି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଘେରିଥିଲେ, ଏଠି ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଠି ସେମାନେ କହିବା କଥା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ସେଠିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର। ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, କାଲି ଲୋକମାନେ ଆଣିକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ। ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିକି ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦିଆଯାଉଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିବି ଆଜିକି ସେଟା ତାର ପଦକ୍ଷେପ, ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେବା କଥା ନେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ଦୟାକରି କେହି ବି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଦନାମ ହେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ସହାୟିକା ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗାଁ ଲୋକ ବି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବଜାର ଦର ଅଧିକ, ସରକାର ଆମକୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ନିଜ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି, ମାତୃ କମିଟି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକି ବୁଝେଇବା ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ତଦ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜଗତ ହିଁ ବଦନାମ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।